Nakakita man ko sa Facebook og mahal ko ning old coins. Ilabi na kining niya nga 5 pesos sa Leyte. City Golf o Leyte Golf Landing. Barian kunin nila og 20 to 15 mil. Ug natay level Liberty. Dayong naputay gagmay nga Liberty gyapon. Kani siya. Dayon kining niya usa o kabalo ani unsa ni? Liberty gyapon di ay. In God we trust. Okay, dayon piso nga dako sa una. 1977. Then kini nga coins ambot og inincheck man sad. United Arab Emirates. Dayon kini o kabalog unsa ning kuan na. Bali-bali ra man siya paman si kuan. Fun may nakabutang. Okay. Thank you.